ここはベトナム社会主義共和国。世界でも有数の経済成長を遂げ、活気に満ちた国です。この町の名はホーチミン市。かつて東洋のパリと呼ばれたサイゴンが激動の歴史を得てその名を変えました。そしてこの国には誰からも深く敬愛される人物がいます。ホーチミン、ベトナム建国の父であり、人々が大おじさんと親しまれた革命家です。なぜ彼はこれほどまで国民に愛され、その肖像が今もなおベトナムの至るところに掲げられているのでしょうか。一人の男の生涯はそのまま現代ベトナムの歴史そのものです。今から彼の足跡をたどる1時間の旅に出かけましょう。ベトナム建国の父ホーチミン。今回の動画ではこちらのホーチミン山の方をご紹介させていただこうと思います。これ以降はですね、ベトナムの皆さんと同じようにホーチミン山のことをホージ山というふうに呼ばせてもらいます。はい、こちらがホーチミン山ですね。1890年から1969年まで生きた、ベトナム建国の父ホージ山ですね。それではご紹介させていただきます。1890年5月19日、ホーチミンはベトナム中部の貧しい村でグエンシンクンという名前で生まれました。当時のベトナムはフランスの植民地支配下にあり、彼の父は反仏独立運動に身を投じる学者でした。1911年、21歳になった彼は、一人の青年としてフランスの貨物船に調理師見習いとして乗り込みます。この時、彼が胸に秘めていたのは、故郷を植民地支配から解放するというたった一つの夢でした。その後、彼は30年近くもの間、世界中を放浪することになります。フランス、イギリス、アメリカ、そして中国、皿洗い、庭師、写真の修正師、ありとあらゆる仕事で生計を立てながら、彼は世界の政治や思想を貪欲に学び続けました。第一次世界大戦後、彼はパリ講和会議に赴き、安南人民の要求を提出。世界各国にベトナムの独立を訴えかけました。しかしそれは受け入れられませんでした。彼は国際社会に頼るだけでは独立は達成できないと悟ります。そして共産主義の主張に傾倒していくのです。1940年代、第二次世界大戦が激しさを増す中、ベトナムの状況は悲惨なものでした。日本軍による占領とその政策により、農村では深刻な飢餓が広がったのです。およそ200万人が命を落としたと言われるこの大飢餓。ホーチミンは民衆が上に苦しむ姿を目の当たりにし、独立運動の重要性を改めて確信しました。植民地支配から脱し、国民の命を守ることこそが彼の最大の使命となったのです。1945年8月、日本軍が降伏すると、彼はこの機を逃しませんでした。9月2日、彼はハノイのバーディン広場に集まった数十万の民衆の前で力強く独立宣言を読み上げます。飢餓から立ち上がり、未来を求めた民衆の熱狂が広場を包み込みました。ここにベトナム民主共和国の建国が宣言されたのです。しかし、フランスは植民地支配を諦めませんでした。1946年、フランスとの第一次インドシナ戦争が勃発。ホーチミンはゲリラ戦で抵抗し、1954年のディエンニエンフーの戦いで決定的な勝利を収め、フランス軍を撤退に追い込みました。戦いのさなかの彼は国民に語り続けました。独立と自由よりも貴重なものはない。この言葉は飢餓と植民地支配の苦難を経験したベトナムの歴史に深く刻まれました。はい、そうだ、ホテルの方にチェックインして、それからグラブさんの方でこちらまで来たんですけども、街中中心部はグラブさんなんか捕まんなくなったですね。はい、声かけてやっと
もう捕まって現金で乗ってきました。はい。いやここがですね、まあ以前も来てるんですけども、オプトゥンコミュニティですね。ここかな。ここだ。ね。あれ閉まってるかな。閉まってるかも。あ、違う。一本間違えた。一本間違えた。うん。そうそう、一本間違えてる。ね。以前も来たんですけど、また来ちゃいました。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。ナビがね、不完全。はい。あ、お、なんだこれ。それこれなんだ。ああ、いやいやいやいやいや、そりゃ。いや。おういう。お、じゃあ敵がかむにゃ。いや、急。こっちかな。お葬式手を合わせてくれって言われて急にね手を合わせました。ベトナム人の方らしいですね。ね、びっくりしました。多分ねここ行けばあるかな。ここかな。なんかさっきのとこだったかもしれない。ちょっと行ってみますね。なんかね GPS が揺らいじゃってなんかダメなんですよ。なんかうまくいかない。この犬前吠えられたかな。前ねここ来た時犬に吠えられて大変だったんですよね。よいしょ。いやここは見覚えないな。違うかな。さっきのとこかも。こっから行ければいいけど行けるような気がする。なんかねベトナムのこの路地裏ヘムっていうんですよね。まあ複雑なんですよ本当。まあだからバイク社会なんですけど。よいしょね。行ければいいけどな。なんか行けそうな気がしてきた。あれなんか全然違う建物だぞ。なくなったっていうのはないと思うんですけどね。そっちかな。裏口かな。これ入れる入れる。よかったよかった。よかった。この入り口よかったっす。入れそう。よかったよかった。それではですねちょっとこちらの方で手を合わせたいと思います。おお、いやはい。おお、いやーかぶにゃバーナムトイ。いやここでね200万人のベトナム人の皆さんが亡くなったんですよね。この方がね毎日でお経を読まれたりしてるんです。はい。前回来た時もねこの2階でお経を開けてくれてました。はい。ただちょっと中に入っていますね。ねえ。ベトナムってなんかだからそのイメージないですよね。ベトナムの独立をなんか日本人が助けたとかっていう人もいると思うんですけども、そうじゃないんですよ。こちらのね資料を見させてもらう。その時の犠牲っていうのがやっぱり数にして200万人ベトナム人亡くなってます。その方たちがここで祀られているという形で、ほらこれ尋常じゃないですよ。はい、よいしょ。いやいやいや、no Japanese。あなたの日本人ですか？日本人です。ありがとうございます。いやしんどい。すごいですねここ。いや
飲むお茶。あ、お茶の、いいですか、すいません。おお、ちょっとね、ここで手を合わせさせてもらいます。荷物置いてね。よいしょ。ちょっとカメラ置いて。よいしょ。お茶をご馳走してくれるということでした。嬉しいですね。よし。まずね、ちょっとね、手を合わせさせてもらわないと。いやー、1944年から1945年に亡くなられた方がこちらに祀られているということですね。帽子かぶっちゃいけない。本当にね、同じことあってはいけないですよね。はい、それでは引き続き、ホーチミンさんの法事さんのお話の方を見ていただければと思います。よろしくお願いします。しかし、独立を勝ち取ったベトナムに再び試練が訪れます。1954年のジュネーブ協定によって国は北と南に分断されました。そして統一をめぐる新たな戦い、ベトナム戦争が始まったのです。ホーチミンは北ベトナムの指導者として戦争の終結と南北統一を強く願い続けました。彼はこの思想とは裏腹に極めて質素な生活を送り、国民からはホーおじさんと呼ばれ、父親のように慕われました。1969年9月2日、彼は統一を夢見ることなくこの世を去りました。彼が最後に残した南北統一が実現した時には国民に喜びの歌を歌ってほしいという言葉は人々の心に響きました。はい、それではバーディン広場の方に来ましたね。今はね、こうやって観光客の皆さんがとか地元の方が集まる場所にはなってますね。そしてこちらが、ホーチミン廟ですね。ホーチミンさんが今もなお、法事さんですね。法事さんが今もなお生きてた当時の姿のままで眠っている場所ですね。私も一度入って見に行きました。もちろん撮影などはできないんですけども、かなりね、温度管理されている場所で、本当にね、生きてたまんまの姿でしたね。止まってゆっくり見るっていうのはできないんですけども、すごかった。初めてですね。いやー、私が知ってるのではホーチミンさんとレイリンさんもですかね、確かロシアもそういった保存されているということですよね。ここの広場でね、ベトナム人の皆さんが集まってね、独立宣言のね、宣言をした場所でもありますね。かなり広いですよ、これ。写真で見るとね、たくさんいるなって思うんですけど、そんなに広いっていう感じもないんですけども、ここをね、人がもう合間隙間なくしで埋めてたっていう風になると、かなりの人数ですね。ここだけではなかったと思うんです。この周りにもたくさんいたと思うんですけど、こうやって今ロシア人の皆さんがたくさんいますけどもね、これもなんか時代の流れですよね。いやー、すごい。ここで独立宣言読んだし、ここにホーチミンさんが寝ていると。で、今もなおね、ベトナムの皆さんは愛国心が、豊かで、ほら、ここにいる女性もね、国旗を背中に背負って写真を撮っているという形。そしてベトナムの国旗ですね。本当に偉大ですよね。
今どうですかね、日本で。今も過去も、過去はそうか、過去は、天皇陛下っていうのがいたんで、天皇万歳だったんですけども、今どうですね、同じことっていうのはないですよね。ベトナムはね、ホーチミンさんなんですよ。今も全部のお札、お金、ホーチミンさんの顔ですね。いやー、代わりがいない。すごいな。これほどまで愛された、ベトナム人に愛された人、それから今後ももう出てこないでしょうね。なのでね、清旅の旅動画、新年1回目ですね、法王子さん特集させてもらいました。もちろんね、視聴者の方、特にねベトナムの方多いんで、今回は特別というかね、法王子さんの特集させていただいてたんですけどもね、どうですまだね、本当はね、まだいろいろ見に行きたい、ホーチミンさんのことでね見に行きたい場所いっぱいあるんですよ。本当はディエンビンアフーとかもね行きたいんですけど、今回は、ハノイでの取材だけにしました。はい、すごいな。毎日、今だって今日このホーチミン廟の方には入れないのにこれだけ来てるんですよね。すごい、しかもベトナム人の皆さんもいっぱいいる。すごいですね。それではですね、この後、ホーチミンさんがねどういう影響を与えて、未来にね与えてたかっていうのを動画にしてますので、そちらの方ご覧くださいませ。よろしくお願いします。1975年4月30日、サイゴンが陥落し、ついにベトナムは統一されました。そしてサイゴンは彼の功績をたたえ、ホーチミン氏と改名されました。彼の統一への願いがついに実現したのです。ホーチミンがまいた独立と統一の種は激動の時代を経て今日のベトナムに実を結びました。彼の思想は今もなおベトナムの若者たちの心に生き続けています。祖国の歴史を深く理解し、未来を築き上げていく彼らの姿こそホーチミンの最も大切な遺産なのかもしれません。ホーチミンの生涯は一人の男の物語であると同時に、ベトナムという国の魂の物語でもあります。彼の功績はこれからも長く語り継がれていくでしょう。Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập 3 chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn thiếu thốn, nước ta sơ xác tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến Châm Lăng, Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai tầng xiềng xích, Pháp và Nhật. Từ đó, dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không bảo hộ được ta, trái lại trong 5 năm chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật. Trước ngày mùng 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhận tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thủy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng đồng minh, thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị, dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân Chủ Cộng Hòa. Bởi thế cho nên chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tehran và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay,
dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.